Shalom, salam jua-jua, salam Advent man banta kerina. Jumpa dengan kak kita, ibas renungan guna Minggu Advent si petelukan tanggal 14 Desember 2025. Malam dengan meriah kelukur taibas kesempatan si berikan Tuhan dengar. Kekelini Tuhan, ope kita ngoge kata dibata si cari palas renungan ta, mari perlebih si pesikap ukur ta ras kita ertoto mindo kepentaran kita ku Tuhan, toto kita. Kuasa ras keleng atendu Bapa, mekap sinarohkan kami ku basuari simbaru enda. Pengarapan kami atan mekami sekali enda erlazar mulihi karena katandu, gelah erah beluhna kami ngelakokan singena atendu, alungangkai sura-surandu. Ngerana dage kam Bapa pakai kendu kemahendu sila serta enda kesahandu si badia sirbahan serta persikapena semaka alu bagi man kami kerina tangkas kai pesandu arah katandu si yogi kami sekalienda ibas gelar Kristus kami retoto amin. Si yogi dage kata dibata si jadi palas renungan ta ibat ibas kita Markus padan simbaru Markus bindu si pemena ayat si pemena seku ayat pelimakan. Batang belina dahin Yohanes peridikan. Enda memberita si meriah karena Yesus Kristus anak dibata. Ibenakan suara si suratkan Nabi Yesaya nina dibata. Nahanlah kusuruh persuruhanku lebih nasakam. Ia masinikap kendalan man Bandung. Let sekala sir labuh itana si masawang. Pesikaplah dalan man Tuhan, papinter dalanna. Suara si tersurat rahma Yohanes peridikan kutana si masawang. Peridikan nakala, jana ipasana berita ibas di batanari nina. Jeralah, maka kam peridikan, gelah dosa-dosandu ialami di bata. Maka kerina jalma itano Judea ras ikota Jerusalem reh magikan Yohanes ia ku kena dosana cana iperidikan Yohanes ia ibas lau Jordan. Secenda kata dibata si sehman banta. Tema guna jadi perenungan taibas Minggu Advent petelukan enda emkap pesikap dalan man Tuhan. Senina dengan turang ibas gelar Kristus bas akhir tahun bagenda. Buekel dalan-dalan sipak sana ipesikap ya. Khususna i daerah Medan Indah. Uga kabas daerah du. Sietah maka dalan enda sekel pentingna guna bancir ban kita sekutujun. Semakin bagus jalan dan semakin mudah kita lewati, maka semakin lancarlah kita mencapai tujuan. Bandingkan adi dalam lubang-lubang, lumpur-lumpur ka, tentu ya labo lancar dalan ta menuju tujuan. Jana adi dalan majile mancing meningkatkan ekonomi. Tapi adi kebalikan na tersendat. Sebab adi ateta narohkan barang man binagan tapi baci cedan bas tengah dalin erkiteken lubang lumpur terlambat sekutujun. Tapi adi siingat ka senina turang taibas daerah bencana banjir las longsor. Buekel dalan-dalan ras jembatan si terputus akibat bencana dai. Arbahan akses masuk kukuta guna nehken bantuan terkendala. Bagaimana penting nadalan. Kekalian Tuhan bas erkini teken kita perlu dalan. Dalan kuja, dalan gelaseku di bata i surga. Sebab kita manusia nggondabuh kubas dosa. Dengan sada manusia elalit gegana seku di bata. Dage dalan siapa ikin si bansi mabay kita seku surga. Canah kai dage arus si bahan. Mari si pabagas silap palas renungan ta enda. Injil Markus enda isuratkan sekala si tergelar Yohanes Markus.
Ia meritakan maka Yesus kap anak di bata bagi siturikan di bas ayat si pemena. Ije ia mengutip kai si surat ke Nabi Yesaya. Banci si oge Yesaya bindu 40 ayat telu. Maka lid masakala si erlebu ngatakan gelah pekenat dalam Tuhan pesikap dalam mandibata. Maka suai rasi tersurat ibas Injil Markus enda icidahkan sekala si tergelar Johannes Peridikan ayat telu. Ia mesindilo kalak gelah jerah. Nina jeralah maka kam iperidikan kelah dosa-dosa ia lemi dibata. Maka paksa si magi pendilona antarem kala itanah Judea ras Jerusalem rehen ngaku dosa jenari mindo gelah iperidikan Johannes. Ijema Johannes peridikan beri dikerina jelmandai ibas gelar di bata ilau Jordan. Maka peranan Johannes ije cukup penting. Samaka erkitekan bagai akap kalak ma ia Mesias si itimai-timai dube. Tapi Johannes alu tangkas nerangkan, maka rehma pagi sekala si lebih erkuasa sangkan ia. Simperidikan alu kesah si badia, la terjeng alu lau. Trida ije maka Johannes peridikan sadar. Maka tugasna mempersiapkan bangsana guna ngalo-ngalo Mesias si padankan. Alu kata si deban, ia masih nikap kendalan kempak Kristus. Pengajuk naman terem jelma, endak retujun gelah setiap manusia nikap kendiri bas nimai keren Mesias Sebab nikap kendiri bagian penting ya. Si penting nakal bas arkinitekan guna ngalokan keselamatan. Harus ersikap. Konteks napak sa si enterem kel jalma engkau menamban pengarapan nandangi kerehan Mesias Raja si timai-timai sejak zaman Nabi Yesaya. Ya. Mulai kin Nabi Yesaya nah kenubuatan karena kerehan sekala raja penampat. Sengayak Yesus engkau mulihkan ku di bata i surga lalap lenga raja siti maina lalap lenga kais inubuatkan Nabi Yesaya terlebih pak sa si kalak Yahudi ikuasai bangsa Roma bas keadaan terjajah sulit mbue ketidakadilan metedah kal nga Athena raja penampat tapi lalap lengar maka na bene pengarapan na ijema Johannes peridikan hadir guna mempersiapkan bangsa ngajuk gelah cerah sebab masih harus ilakokan kalak site bas nimai kerehan raja penampat tapi juru selamat pendilo gelah cerah dengan roba enda mabai gelan terem jelma bersihkan pusuh perukurna. Ibas ia ngakukan dosa-dosana, bersih ukurna. Jenari ipridikan, bagi siturikan bas ayat 5. Maka alu kata si deban Johannes icenda, maba berita si meriah kap ia. Ngatakan makan nandangi rehma Mesias lanai bondeka bangsa ertima, bagilah kira-kira. Berita si bagai kape engkom leben iberitakan Nabi sepanya si jadi bahan pengogen si pemna baswari enda. Ija yang ngaju gelah rende arsura. Sebab Tuhan nggondungi hukuman man bangsana. Nggo ipelawas na kerina musuh-musuh bangsa Ije Nabi sepanya nurikan. Gelah bangsa tetap ukur. Sebab Tuhan dibata mereka kemenangan. Sisuin ipapulong, ipulahi, ras itaruhkan kerina singgo terbuang. Sebab pak sana enggore. Maka kay dagi pesan man bantay bas minggu adpensi petelukan enda. Senda
pendilo Johannes predikan enda. Tetap dengan enda berlaku manbanta. Ya. Maka mari persiapkan diri ta. Alu ngakukan dosa-dosa anta jenari jera. Lalit jel malar dosa. Mungkin lit deba lasi sadari dosa anta. Tapi labo ngatakan sama kalaki terdosa. Erdosa krina kita. Jenari kehadiran Johannes predikan. Singgenepin nubuat Nabi Yesaya. Kehadiran na erna nam kelman bangsana. Genduari i tengah doni si gelap eda. Ija tindak kejahatan lahanya ilakokan kalak sila itandai kita. Tapi sekubas jabuta pe. Ya. Orang terdekat dengan kita pe bansing melakukan kejahatan manbanta. Ija suami, istri si bunuhan. Anak pe bansi munuh nandena. Padahal masih di bawah umur. May kemamangan kel nga kita ngidah kay si terjadi sekelewat ta eda. Tapi Johannes kehadiran na ije arnanam mereken persingat. Maka mawon butuh kel nga kita lit kala persingati kita. Sebab banci jadi bas paksa emosional kita lupa diri. Lupa kita, ise kita, lupa kita nandai di bata. Maka surat-surata saja nganca si pabelin. Hal si bagema erban kita radona ras Tuhan. Maka adilit denga kalak simper singeti kita ngatakan bujur lah. Ngatakan bujur. Lit denga kalak persingeti kita ngatakan bujur kita ku di bata. Jana kita pe harus kangen da bagi Johannes predikan. Reh kita kerehenta ernanam. Baci kita nahkan kata persingan ibas kelepakan si terjadi. Olaka kita erbahan melimber takal kalak. Ading goreh kita minter kalak kulcipen sebab kehadiran ta erbahan susah ngenca. Selanjutnya erlajarka kita arah Johannes predikan enda. Ibas ia nandai diri selaku sekala persurun di bata. Di saat antaram jelma erpengakap maka ia Mesias. Alu meturu ukur ikata kena. Maka ngosari tinali sepatu Mesias pelaya metunggung. Ngatakan ca ia teruhun nasang budak kap. Sebab ngosari nali sepatu dahin budak. Meturu ukur kel iya. Kita endape. Kita kerina kalak Kristen. Persuruhan di bata ngekap. Maka lah boleh dalam tanda rami pujiin. Sebab kita suruh-suruhan nga. Arah Johannes predikan erlajar kita tetap ermetru ukur. Jangan sombong. Adi nina kuan-kuan danak-danak sombong pe mate nga nina. Adi kita teta lalap tami-tami. Kita lalap ateta sanjung-sanjung. Kita teta ihormati. Padahal adi si mahuli sidahikan. Sidahat nga upah ta ibas di batanari. Apa idage madinakap du? Upah bas manusia nari ta upah ibas di batanari. Adi upah bas manusia nari paling terjang-terjang pujikan na kita. Hormati na kita tupung lebih-lebih ta Adi pudita lah sita okay. Tapi upah ibas di batanari emkap kemalaman ate. Simpagagahi kita dalani kegeluhan enda. Maka mari ermetru ukur. Hadirlah gunanahkan berita si meriah ku sekelewata. Sebab kita suruh-suruhan di bata idilo guna meritakan kemuliaan ras kuasa di bata kap. Kala alu bagerah teram nakala reh ku iya ngerembakkan diri ku di bata. Bas minggu adpen si petelukan enda iajuk makita guna pasikap dalan man Tuhan. Dalan sini maksud izenda labo merujuk kusada alamat tertentu bas dunia enda ya. Melainkan dalan emkap pusuh ta. Mari pekena pusuh ta.
Mari pekena perbahanan ta pengranata ras kerina geluh ta. Sebab alu cara kita resikap guna kerahan Kristus mulihi. Minggu Advent tentu labo terzang ertima guna ngerayakan wari Natal. Sebab pas minggu-minggu Advent enda penggom kita lihat sing ngerayakan wari Natal. Memang Natal labo soal tanggal mekin, tapi soal perayaan iman. Uga kita pekena pusuta ras cara terkini teken gelana bas kerahan Kristus si pedua kalikan papagi atan kita sekudi bata. Bagai si perlu silakoken. Sebab Kristus kap ngenca dalan seku di bata. Adilit kita si pak sanang gelo ibas kesibukan doni. Lit bas karun ate. Lit deba erbebe bas permasalahan sama kap menambene pengarapan taku Tuhan. Mari si pesikap cara taruh keras arkini teken. Di bata mesumbul kemalaman ate. Iya ngancang ngasup guna mulahi kita ibas erbagai-bagai kepicatan nari. Memang mawan ipediat na lebih kita ndapuh. Gelana banci kita ngidah. Makalah banci kita ngarapkan manusia jadi penampat ta. Bagi pernah inanami kami, 14 tahun silewat ope kami erzabu. Ija tading 3 minggu nari erzabu. Sibuk dengar kami ngelatih anak-anak KKR taripita. Rembang baswari sindai udan meder, angin pe kencang. Jendela bas ruang KKR ndai lalit jerjakna. Jendela kaca. Paksa jendela talang-talang. Jana sesekalin bentur-benturkan angin. Arbancam biar anak-anak KKR kami ndai. Makar kita kan lau penggom masuk ke ruangan arah jendela ndai. Ngom medalit lantai keramik na. Jadi manjar-anjar mengerdalan nate kami menuju jendela si endai. Gelak banci itutup ikunci. Tapi kaisi terjadi. Lengasah kami ku jendela celus kami rempet, terpeleset. Maka lengas sempat kami keke. Goi hantam kena angin jendela kaca ndai. Jem pecah. Kaca jendela ndai berkeping-keping. Terserak-serak serpihan kaca ndai. Lebih-lebih kami. Siti naring gom kena bagelah. Bicaralah mindai kami celus. Gom kami seku di jendela pas keljai pecah na. Uga pape. Gom cilaka. Maka untung. Kita bebas ngalakan perbeben ras karun ateta. Mau ndabuh kita. Semakin terpuruk siakap. Semaka ndauh kel siakap di bate. Lah si gejak penampatna. Tapi bas kita ndabuh manci jadi icelit rencanana. Si terulin asangkan si beloh kita ngukur kenca. Maka telah. Maka adi ibre Tuhan dengar kesempatan manbanta ngenanami warisim baru. Berarti tandana lit dengar rencana di bate bas geluh ta. Bagi kami ndai. Bicara kena pecahan kaca ndai menusuk ku kerina seluruh tubuh. Lanai bo kita jumpa. Mari evaluasi diri. Ya. Mari si ingat-ingat kuga di bata nampati geluhta ngalakan kebiaran karun ate ras perbeben-perbebenta. Jenari si evaluasi dirita. Si gargari isi pusuhta. Si perobahi lagu langkahta. Marilah tetap setia pekena-kena diri. Gelah semakin hari semakin menjadi lebih baik. Geluhta jadi geluh si ngena ate di bata. Enda menjadi dalam di bata guna nuduhkan kuasa naman banta rasa isi jabuta. Kristus memang dalan guna kita seku di bata Bapa i surga. Tapi adi labo si pegeluh pengajaran naibas kita. Labo kaatan kita seku di bata. Tema TMK pesikap dalan man Tuhan. Enda jadi sada persingat man banta guna. Sikap-sikap ni mai keran Yesus. Alu pekena-kena diri. Tapi ingat
labosada pe kita enda ngasup pekena-kena diri, adilakin kita ngerembakkan diri ku Tuhan. Sebab kesasi badia mesti ngajari, persingeti ras nampati kita. Berrela pusuh ta enda gelajari ingan tading kesasi badia. Sebab dalam Kristus bangkat kubas geluh ta emo arah pusuh ta. Adi pusuh ta ngko idemi kesasi badia. Baci mo kita pekena-kena geluh ta. Kalak sinikapkan pusuh na tentu ipesikap na kape dalan gelat ibata arkuasai bas geluh na. Lanai bo ibrekan na dirina ikuasai doni enda. Maka mari si pesikap dalan ni mai keren Yesus Kristus. Tuhan pedas merah. Amin. Tuhan pengasup kita dalankan katana. Ras kita ertoto. Toto kita. Bapa kami seringan bas kini rajan surga. Keleng atindu tetap isah kenduman kami. Simper singeti kami bas paksa enda. Guna terus pekena-kena diri. Gara-gari pusuh perukuran kami. Gelah reh atan nama kami. Ngerambakkan diriku kam. Dengan pekena-kena dalan. Gunaatan kami. Ngalo-ngalo keren Kristus si pedua kalikan. Senari arah Kristus sema kami. Kukam. Di bata Bapa kami di surga. Maka Bapa kuasai dage pusuh perukuran kami. Arah kesahandu si badia silit di bas kami. Gelah peratindu saja si lakokan kami bas geluh kami. Arah gelar Kristus kami ertoto. Amin. Selamat Minggu Advent si petelukan. Tuhan si masu-masu.